Boy, na ako'y logic ni mo. Pag imo ning maansiran, imo na ni. Sige yo. Unsa man na? Kani boy, i-explain ni nganong 2 plus 8 plus 9 equals 10. Imposible man kayo na yo. Nga 2 plus 8 plus 9 equals 19 man. Dili man 10. O gali, i-explain nganong 2 plus 8 plus 9 equals 10. Logic na. Ingani yo ay. Unsay una nga letter sa 2? T. Sa 8, unsay unang letter sa 8? E. Sa 9, unsay unang letter sa 9? N. Maunang 2 plus 8 plus 9 equals 10. So, ako na niyo.